जंतुपति जमराजा पहुंचे मर्त्यपुर को। अच्छा 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 मर्त्यपुर को। हाँ महाराज चलो। हेलो ए चंदलोनी चंदलोनी तोरो आयुष्य शेष हो गलानी मो तते नेबा पे आसी छी मां गो जमराजा बोलै छ मो हेउची जंतुपति जमराजा तते नेबा पे आसी छिलो ये मां काल काहे थिले जे गो तमर काला निकाला हेलो ए तू कोन देखि पारुनो मो तते नेबा पे आसी छी ये सुना तो हां मोर 27 डेट सरी गलानु हां ओ निठोरे न हेलो ए शीघ्र चल जीवा वहां तो केता हुई गिरा ये सुना तो गो जमराजा हां तमे प्रश्नटे पछरामी तमे कहि पारबो गो जमर गुटे प्रश्नटे छे ए मर्त्यपुर रो मानवीर पुर प्रश्न हाय कोन प्रश्न अछि कह आगो जमराजा तमे सत 3 बार सत करबो बोले पछरामी अरे कालो बिकालो महाराज मते पुणी जंतुपति जमराजा को पुणी सत्य करियो पड़िबो तमर हसी करेनी न हेलो मो जमराजा सत्य कली तोर सब प्रश्न उत्तर कहिबी जे सुनो तगो जमराजा कह ई राम नाम के भजले के लावे से तमे जानि छ अरे कालो बिकालो महाराज ए मर्त्यपुर रो मानवी मते पुणी प्रश्न करूछि महाराज राम नाम को भजिले कोन होय जगयो महाराज अरे कालो बिकालो हां जाओ रे तार प्रश्न उत्तर कहि देबो जाओ क्या बोला महाराज शीघ्र जाई के तार प्रश्न उत्तर कहि दियो केता कोच महाराज आमे कहि दो बुझे करी आमे जब जानी दी बोले तुम्हें इनके कहि दी तो आमे कहि ताके नहीं करनी जे तू नबो तुम्हें इतनी कष्ट काले क्या तमे आओ अरे कालो बिकालो हमारे मोर धर्म होछि लोकंकर प्राण हरण करिवा जहार अंतिम कला पक्ष आसीबो तांकर प्राण को हरण करिवि किंतु ए बुढी जो प्रश्न करछि राम नाम को भजिले कोन ए प्रश्न उत्तर मते मथे जणा नै तुम्हें भी नहीं जानिया हां ए कालो हां भी कालो जमराजार के डिस्प्ले उडी गला हो किंतु गोटे कथा निश्चित भाबरे मोर धर्म रो पालन करिवि ताइले कोन आलो चंदालुनी तू जो प्रश्न करछि से प्रश्न उत्तर मो जानि नै ये बानी जानि तमे भी जेहेतु मो जंतुपति जमराजा तते सत्य करिछि निश्चित भाବରେ सत्यର ରକ୍ଷା କରିବି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କି ଆମର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ये इंद्र बुढ़ा बोलछो चलो इंद्र बुढ़ा जाबो ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର चलो जे देखो ଚାଲ ଯିବା ଆରେ ଯମରାଜା ପଛେ ପଛେ ଆହା ଆରେ ଚଣ୍ଡାଲୁଣି ଗଲା ଚଣ୍ଡାଲୁଣି ଗଲା ବୋଲା ଚଣ୍ଡାଲୁଣି ଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରରେ ଯାଇ ଆହା ବେଶ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବୋଲା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ତେବେ ଭାଇନା जंतुपति जमराजा चंडालुणी को नहीं की पहुंची गले इंद्रंकर पुरको अरे देवता कोन घटना हैला कोन इंद्रदेव वरुण देव कुबेर देव समस्त देवता कोन आज्ञा स्वर्गपुर रे सुधर्मा स्वभाव से अच्छा एही समय जंतुपति जमराजा अच्छा अरे देवता कोन हां अति शीघ्र से स्वर्गपुर ब्रह्मा मेनका उर्वशी को डका जाओ एवं नृत्य परिवेषण करा जाओ अच्छा ताले डका जाओ जमुना जीवा के मते हे जे मना केते तारीख नो जुगी बसे थिबा के सेना कालिया सुना जमुना जीवा के मते हे जे मना जोगी बसी थिबा के सेना कालिया
ଯିବାକେ ତୋଲି ମା ପଛେ ମୋହନ ମୁରଲି ଗଲା ଯେ ଯାଉଛ ଝାଉଲି ମୋହନ ବଗିଚାର ମାଲି ସେ ମତେ ସଜନେ ଦୋକେ ତୋଲି ମା ପଛେ ମୋହନ ମୁରଲି ଗଲା ଯେ ଯାଉଛ ମୁଇ ଗଲା ତ ଯମୁନା ବୋଲି କାହ୍ନୁ ମାରୁଛି ସନ୍ତ ପାଗୋଲି ମୁଇ ଗଲା ତ ଯମୁନା ବୋଲି କାହ୍ନୁ ମାରୁଛି ସନ୍ତ ପାଗୋଲି ମୁଇ ଗଲା ତ ଯମୁନା ବୋଲି କାହ୍ନୁ ମାରୁଛି ସନ୍ତ ପାଗୋଲି ମୁଇ ଗଲା ତ ଯମୁନା ବୋଲି କାହ୍ନୁ ମାରୁଛି ସନ୍ତ ପାଗୋଲି ସେ ମୋହନ ରାଧାର ବିନା ଯମୁନା ଯିବାକେ ମତେ ହେଇଛେ ମନା ঝুঁকি বসিবাকে সে নালি আসুনা যমুনা জীবাকে মত হেইছে মনা ঝুঁকি বসিবাকে সে নালি আসুনা যমুনা জীবাকে মত হেইছে মনা ঝুঁকি বসিবাকে সে নালি আসুনা ইন্দ্রদেব ହଁ ହଁ হে ইন্দ্রদেব ଏ ଯମରାଜା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟରେ ପଡି ଯାଇଛି ତୁମେ କୋଉଠି ସଙ୍କଟରେ ପଡି ଯାଇଛ ହଁ, ହଁ। ତାହେଲେ କି ସଙ୍କଟ ଆଜି ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀ ହଁ। ମତେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିକି ସଙ୍କଟରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସେଇ ମାନବୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ହଁ, ହଁ। ତାହେଲେ ସେ ମାନବୀ କେଉଁପଟେ ଗଲା ଆଲୋ ଏ ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଏ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବନ ଏ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଆରେ କଣ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୁଁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହଁ ଏ আরে পাপিনি তু যেহেতু হ্যাঁ ডবল ডবল অছড়ে তাহলে তো ইন্দ্রপুরକୁ কাইকে আসিছু ইন্দ্রপুরକୁ কাইকে আসিছু ইরা মোর ইরা তোমার ইন্দ্রপুরে হ্যাঁ মাগো তোমার ইন্দ্রপুরে আন্তা আন্তাটাকে বসাইছ আগো ইন্দ্র তোমার এই স্বর্গপুরে এড়ে এড়ে ধাঙ্গরি নচন চাই তবু লাইনি লাগে গো আরে এমানে হেলে স্বর্গর অপসরা কোন তোমার উপরর লোক ন চালে তো তবু লাইনি লাগুছে আমার তলর লোক যদি ধাঙ্গরি পুরা তো নচে দেলে বলে কান্তা কান্তা কহ এই সে কথা আমি কাইকে জানিব বে যে শুনা তো হ্যাঁ মোর গুটে প্রশ্ন আছে তাহলে সে প্রশ্নটা কোন কহ কহি পারবা তুমি আরে কহ তো তবে সৎ সৎ তিরবার সৎ কর তাহলে মো সত্য সত্য ত্রিবার সত্য কলে তুই কইবু হ্যাঁ। তাহলে মো সত্য সত্য ত্রিবার সত্য করি কହୁছি কোন পচারিবা আছে পচার আগো ইন্দ্র হ্যাঁ ই রাম নাম কে ভজলে কেলা বেশি কহত ও এই প্রশ্ন হ্যাঁ এই প্রশ্ন এনো শুনি। হ্যাঁ ইন্দ্র বুড়া মানে কহবা হ্যাঁ হে কাম বজা হে আরে পাবিনি আচ্ছা আরে পাবিনি মু যদি চাইবি হ্যাঁ। এবে আবর্তক সামবর্তক দ্রোণ পুষ্কর হ্যাঁ। চারি মেঘ কুয়াইতে দেলে সেমানে ঘমাঘট বর্ষা করে দেই পারিবি আর ঘন্টে যে দিয়ার বর্ষ তো দেখলি ঘে হেলে তুই যে প্রশ্ন পচারিছু সেই প্রশ্নর উত্তর মতে জনা নাই যে গুটে কথা কহ ইন্দ্র হ্যাঁ হেন তমকু লাই লাগিতলা ইয়ার চিত্র আলো আরে মো মন মু বুলাই বুলাই কইবি তোকে ও হেতিলাই তো কহলি গো আগো ইন্দ্র মোর পছা কিন্দ্র বইলি হে ইন্দ্রদেব ଆପଣ ପୁରା ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ না না যমরাজা এই প্রশ্নর উত্তর মধ্যে মতে জনা নাই ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଜାଣିଲେ ଏ ବିଧାନ ଓଲଟା ହେଇଯିବ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ କରିବା କୁହ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ହଁ ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମଦେବ এই ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହଁ। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ମିଳିବ ତେବେ ଭାଇନା ହଉ, ହଉ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗଣ ହଉ, ହଉ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ବକୁ ଗମନ କର ଆରେ ଶୁଣିବ ସାମନ୍ତ ଜନ ଦେଇ ହେତୁ ମନ ଆରେ ସେଠା ବରୁ ଯାହା ହେଲା କରିବି ଗାୟନ ଏ କରିବି ଗାୟନ ଭଲ କରିବି ଗାୟନ କରିବି ଗାୟନ ଭଲ କରିବି ଗାୟନ ଏ ଶୁଣିବ ସାମନ୍ତ ଜନ ଦେଇ ହେତୁ ମନ ସେଠା ବରୁ ଯାହା ହେଲା କରିବି ଗାୟନ ଏ କରିବି ଗାୟନ ଭଲ କରିବି ଗାୟନ କରିବି ଗାୟନ ଭଲ କରିବି
दे